redu. Pa ima i nešto ljudi čak iza nas. Evo, ekstremisti se pripremaju za start. Ej da Kovač, ide. Kovač.
Why don't pass? On GPS. GPS, Spike. ouais, no problème, je passe. Oh, regardez. You don't need winch here. Pusti, bež proć. Bež proć. Ajde sam vas. Ajde, okej. To, Roki. Aj, pit. Ajde, okej. To, Roki. Aj, pići dalje samo. Okej. Kaj? Daj pomikni motor. Aj, go, go! To, dečki. Crossover. What number? Super. Super. I will write location here. Okay. Good luck. Thanks.